Okay, hula-hula challenge! Okay, napakasimple lang kapag mahulaan nyo kung ano nandyan sa taas ay meron kayong 100. Okay, start tayo kay Andrea. Andrea? Okay, mali. Baba mo. Okay, next, Kukong. Kukong, mali. Baba mo. Okay, next. Sure? Mali. Baba mo, baba mo, baba mo, baba mo. Okay. Bibe? Mali. Next. Ana? Mali. Woo! Sino kaya may pinakaunang mananalo? Catherine? Mali. Woo! Mali. Mali. Woo! Oh. Mali na naman. Oh, next. Mali. Oh. Kukoy. Mali. Okay, Lance. Mali. Okay, next. Mali. Okay. Ijong. Mali. Ala, sino kaya wala makakuha una? Sheila. Ano? Ganon? Sure? Okay, kunin mo na ito dati. Talo, bigas sardines. Galing. Andrea. Paano? Okay, sa likod. Baba mo yan. Kukong. Abi ah. Ano? Sure? Sure? Mali. Okay, next. Okay, mali. Baba mo, baba mo, baba mo. Okay, next. Okay, mali. Ana. Mali. Next. Sure? Inulit mo lang, mali. Oh, tandaan nyo mga nilalagay nyo. Next. Mali. Sing. Yoyak, oh, mali. Atras, atras. Mali. Kukoy. Ano kay birthday mo ba ngayon, Koy? Uy, 100. Go. Mali. Next. Mali. Baba. Uy. Perfect. Mali. Uy, Jung. Huwag mo iwanan, Jung. Mig. Mali. Okay, Andrea. Andrea. Mali. Kukong. Mali na naman. Parehas kay Kukong, mali. Oh. Bibe. Mali. Oh, ala. Oh. Mali. Ang hirap pa. Catherine. Ala, 3 beses na yan. Mali. Okay, baba. Thanks. Saldi. Mali. Oh, Shing. Mali. Oh. Ano yan? Sure? 100. Densen. Ang gabi. Ah. Sure? Mali. Lah. Sure? Okay, 100. Okay, friends. Ano? Sure? Okay, perfect. 100. Galing ah. Ang bilis ah. Okay, next. Ijong. Namimili. Peanut butter, kukumama. Ano kaya? Ijong.
Namimili, kakapili. Yeah. Ijog, mali. Ibaba mo, Jo, ibaba mo. Okay, next. Sheila. Inulit lang kay Ijo, mali. O, diyan ka na sa kitabi, Dan. O, Andrea, ano kaya? Ala, munti ka na, mali. Ibaba mo. Okay, next. O, Kukong. Ang galing ni Kukong. Inulit lang, baba. Ano? Sure na? Okay, 100. Ang galing. Tawakas. Ibe. Ano? Sure? Okay, mali. Ana. Inulit lang, mali. Inulit lang. Oh, Catherine. Ulitin ba? Ano, Catherine? Sigurado? Bigyan pa kita chance. Sigurado? Okay, 100. Akala ko magbabago pa si Catherine. Okay. Okay, Saldi, mali. Shing. Bigyan kita chance. Sigurado? Okay, 100. Ang galing ni Shing. Baba mo, para di makita. Allah. Insen, ako wala eh. Insen, baba, mali. Kukoy. Nakakatuwa rin kaya si birthday boy. Oh, yan. Ala, inulit pa nga, mali. Okay, next. Lance, ulitin. Ulitin pa kaya yung kinuha ni Kukoy. Oh, Lance, nakailan ka na? Isa? Okay, kunin mo na yung isa sa likod. Mali. Mali pala. Oh, mali. Akala ko tama. Oh, friends. Mali. Sayang. Ijong. Makaraag. Ijong. Makadi explorer pa. Oh, Ijong. Oh, ulitin kaya? Inulit pa ka. Mali. Oh, Sheila. Si Sheila nakawala rin na, guys. Allah! Mali! Sayang! Buntik na ng damputin. Andrea na ba? Bukya. Pili-pili ka na bayos, Andrea. Pili-pili bayos. Oh. Uy! Pinili pa ka. Ang pang-Ricardo. Mali. Kukong. Yan na. Inulit. Okay, inulit na naman yung Ricardo. Mali. Mali na ko. Baba. Allah. Timan Kukong. Wala na kukuha. Oh, Amber. Allah. Oh. Mali. Sorry. Bibe. Mali. Next. Ana. Mali. Next. Catherine. Mali. Sorry. Okay, next. Inulit na naman. Mali. Okay, next. Sing. Ulitin na naman niya yan. Inulit na naman. Mali. Oh, Insen. Ano, Sen? Inulit na naman rin, Sen. Mali. Koy. Ulitin kainin ko, Koy. Koy. 5, 4, 3, 2, 1. Inulit na naman ni Koy. Mali. Next. Dance. 5, 4, 3, 2. Mali. Natataranta. Friends. 5, 4, 3, 2. Mali. Oh, Inse. Ay, Ijong. 5, 4. Mali. Mali naman, Jong. Inulit mo na naman yung kinuha mo. Sheila. Pili-pili. 5, 4, 3, 2. Bigyan kita chance. Ano? Sheila, sigurado? O, di. Pumunta ka sa likod. Mali. Binibigyan na kita chance. Andrea, Bukya. Ano na? 5, 4, 3. Ajay, ininom mo na nga pinirme. Mali. Mali. Ay, Piman. Kukong. Tinandaan niyang iniinom niya. Kung nakot, iniinom. Oh. Mali. Okay, Amber. 5, 4. Mali. Bibi. Bigyan kita chance, be. 5, 4. Walang rada. Walang titigin. Oh. Okay, go. Next. Mali. Catherine.
Mali. Saldi. Mali na naman. Shing. Mali. Vincent. Mali. Kukoy. Inulit na naman, mali. Lance. Ay, si Lance, alam niya na yan kung ano yung ano. Tama kasi kanina nakakuha na eh. Oh. Lance. Are you sure? Mali. Oh, friends. Oh. Mali. Next. Ijong. Ijong. Go. Mali. Sheila. Oy. Makukuha na ni Ate Sheila. Bigyan kita chance te. 5, 4. Yan na. Mali. Nakailan na siya. Si Sheila nakarami na pala yung team niya. Andrea. Andrea. Kukum. Ay. Mali. Ay, Piman. Mali. Si Master Kukong. Master Kukong. Ops. Pinaganda-ganda pa. Mali. Amber. Mali. Sorry. Bibi. Huwag titingin. Mali. Ana. Mali. Catherine. Mali. Shing. Kunin mo na, Shing. Mali. Vincent. Mali. Kukoy. Mali. Kukoy. 5, 4, 3, 2. Mali. Lance. 5, 4. Mali. Next, friends. 5, 4. Mali. Sayang. Okay, Ijong. 5, 4, 3, 2. Tama! Lahat ng bukya bibigyan natin ng consolation prize. Bye-bye!